ተስኪየተ ነፍሳቸውን ወታደሩ እንደተሰሩት እንዳባራቸው አይተናል። መዲና ላይ ሲኖሩ ሀበሻ ብቻ አልነበሩ። ታውቃለህ ሌሎች ሁለት ህብረተሰቦች ማለት የሚኖሩ ሙሽሪኩ አልመዲና ወይሁዱ ወደ መዲና ዛው መዲና ውስጥ የሚኖሩ ማለት ብለናል። መዲና አካባቢ የሚኖሩ ስላሉ በይሁዶች ዙሪያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስራት የሚጠበቅባቸው ነገር ስላለ ስለ ይሁዶች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አረጉ የሚለው ዛሬ እናያለን። ከዛ ረሱል ጋር ሙዓመላ ማዓል ይሁዶች ጋር የተደረገ ቃል ኪዳን ይላል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙዓመላ አድርገዋል። ይሁዶች መዲና አካባቢ የሚገኙ ይሁዶች ጋር ያደረጉት ቃል ኪዳን አለ። ያ ቃል ኪዳን ደግሞ ሙዶች አሉ። نزول ذلك بعد أن أرسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كم كاتب بهلا قواعد مجتمع جديد كأدرس بركسب المسألة سر تاسع بهلا كم كاتب بهلا وأمة إسلامية جديدة إسلامية هنا أمة قواعد مسألة كم كاتب بهلا لإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين لا بمسلمون كان توحيدين عن جنتنا ونظام الشرعات عن جنتنا كمرار عن جنتنا كم كاتشو كاسجنبه على رسول عليه الصلاة والسلام بدأ بتنظيم علاقاته غير المسلمين كمسلمون ليلا على خبرة السوجات يالون جنتاتهم منظم جمروا غير المسلمين على كل يهود على وكان قصده بذلك بالله وتعالى يهود اسكا نظام العلاقه بمارك يتدبر من النبر توفير الامن والسلام والسعاده والخير للبشريه جماعه لسوت بمولو امن صفتنا سلاما دلالينتن ان خير لسوت ማስገኘትና ማሟላት ነበር የፈለጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በማድረግ ይላል مع تنظيم المنظمه في وثاق واحد አካባቢውን በአንድ ስምምነት መነظም ጋር ችግር ካለ ያው ሰላም ስለማይኖር ሰላም እንዲገኝና በአንድ ሃይማኖታቸው እንኳን አንድ ባይሆን በስምምነት ለመኖር እንዲችሉ ይሄን አላቃ በغير المسلمين ማስገኘት የፈለጉት ለዛ ነው ይላል فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز رسول عليه الصلاة والسلام بذا ጊዜ ምንም ተስኒና ረዱ رسول عليه الصلاة والسلام መንገድ አደረጉ قوانين السماح ማለት السماح ይቅርታ የመባባልና والتجاوز የማለፍን قوانين የነሱን ህጎች رسول عليه الصلاة والسلام ደነገጉ ይላል التي لم تعهد في ذلك العالم بس عالم يتلمذ يوم النزل قوانين السلامنا السماحنا والتجاوز المليء بالتعصب بزرجنتنا بسميه يتملى هنا عالم ما يتاوب ويقول والاغراض الفرديه والعرقيه باللسف تكبارتنا بزرجنت تكبارت يتملى بهنا عالم ما يتاوب هنا قوانين السماحنا تجاوز أقول من مسمامات الحساب رسول الله صلى الله عليه وسلم እስልምና ሚካድ መወደድ አሁን ለወጡ ከሙስሊም ውጭ ያሉ ሰዎች እኛን እንደቆፋት እንሳን እንጠብቀውና ምናስተምረው እንኳን ከታቸው ከእስልምና ወጥተው አሁን እኛ እንተሃ ጁዳል ሙስሊሞች ሃይማኖታቸውን አለማወቃቸው ከሃይማኖት መራቃቸውን ተጠቅመው እነሱ ስለ ሁቁቅ አልኢንሳን ስለ ሰው መብትና ስለሰው ማንነት ተከራካሪ ሆኖ ቀርቧል። ግን መጀመሪያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት የወደድ ዛት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና ሂጅራ ካረጉ ጀምሮ አምሮም ቢየዲህ ነው ብለው ሙስሊሞች ጉዳያቸው በራበዳቸው ስለዚህ ከእስልምና ውጭ ያሉት ሰዎች ወደፊት እንደሚመጣልን ከአካባቢ ማባረር እነሱ ጋር ችግር መፍጠር አልነበረም የመረጡት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለነሱም ሃይማኖታቸው አላቸው ለሙስሊሞችም ሃይማኖታቸው አላቸው በስምምነት መኖር ነበር የመረጡት لكن الكفار لا يكون بالمعهد رسول الله عليه الصلاه والسلام
ቃል ኪዳን ገብተዋቸዋል። እነሱ ግን ቁርጥ አጋጣሚ ሲያገኙ ይከዳሉ ማለት ነው። ቃል ኪዳናቸው በመክዳታቸው ሰበብ ረሱል አለይሂ ሰላም ከመዲና ውስጥ አውጥተው ኸይበር እንዲኖሩ አረጋቸው። ከዛ ኸይበር ሆነው ክዳታቸውን ስለቀጠሉ ከኸይበር ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር እንዲወጡ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ማለት ነው አረጋቸው እንጂ እስልምና ማንኛውንም ሰው በጥላትነት አይጀምርም ማለት ነው። طيب وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كمسلمون በጣም ቅርብ ጎረቤቶች ለመዲና የሁዶች ነበሩ ይላል። كما أسلفنا ካሁን በፊት እንዳሳለፍነው ይላል አሳልፈናል። እንግዲህ በኑ በይኑቃ በኑ ነዲር በኑ ቁረይዛ የሚባሉ ሶስት ቀቢላዎች አሉ። የተወሰኑት መዲና ውስጥ የተወሰኑት በዛዋሂል መዲና ናቸው እንጂ በቢዳየት العهد المدني አሳልፈናል። وهم إلى እነዛ ይሁዶች ወይካኑ يبطنون العداوة للمسلمين ለሙስሊሞች ጥላትነትን በውስጥ ሊቋጥሩ እንኳን لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد በግልጽ ግን ሙቃወማንም መቋቋምንም ወይም ደግሞ ክርክርን መጣላትን ለሙስሊሞች ግልጽ አላረጉም ነበር። ታቸው ተላል ሙስሊሞችን ግን ቢጠሉም በውስጥ ነበር እንዲቋጥሩት ይላል። ስለዚህ አቅራብ አልሙጃዊሪን እነሱ ስለነበሩ فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قال كدان አብረው የሁዶች ጋር አሰሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قرر لهم فيها النصح والخير رسول عليه الصلاه والسلام በዛች በሙዓሃዳ ለነሱ መምከርንና ኸይርን ያጠደቁላቸው የሆነ ሙዓሃዳ አሰሩ وترك لهم فيها በዛች በሙዓሃዳ ተውላቸው ሙጥለቅ الحريه في الدين በሃይማኖታቸውና በድንበሮቻቸው ላይ ደግሞ ልክ የሆነ ነፃነት ሰጣቸው። ግድስልና ካልገባችሁ አላባቸው ንብረታችንን እኛ ሙሳደራ እናደርገዋለን እንቀማችኋለንም አላላቸው። ስለዚህ الحريه في الدين والمال ተውላቸው ولا يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام اتجاه العربهم التنكساكسهم يهود الجد ودماراتنا ينس النبرات ودمورس عندنا الناس ጋር ግጭት ወደ መፍጠር በመጀመሪያ ተንቀሳቀሱ حتى بدأوهم بذلك በዚህ የጀመሩት ማናቸው ደውሎች ራሳቸው ማህዳቸውን አርሰው ቁረይሾች ጋር በመወገናቸው ሳቢያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም غزو ሊያረጓቸው የቻሉት ነው የሚለው وفيما يلي ወደፊት በሚመጡ ሰጠሮች أهم بنود هذه المعاهدة ለዚህ የቃለ ኪዳኑ ነጥቦች አሳሳቢዎችና ዋናዎቹ ወደፊት እንናገራለን ይላል። بنود المعاهدة أولا عندنا የመጀመሪያው በል إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين مدينة የሚገኙ ታማኞች ጋራ የሁድ በኒ አውፍ አንድ ናቸው። በእምነት ሳይሆን የመዲና በመጥፎ የተናቆል ካለ ባል የሁድ ሙስሊም ሆኖ ባንድ ሊከላከሉ ሁሉም በየጃው ወደ ተለየ ለይሁድ ዲኑሁም ወለልሙስሊሚን ዲኑሁም ለሙስሊሞች ሃይማኖታቸው አላቸው ለይሁዶችም የሚያምኑበት እምነት አላቸው የሚለው የመጀመሪያው በንድ ነው። መዋሊህም ወአንፉሱሁም ወይ መዋሊህም ወአንፉሱሁም ለይሁዶችም ውስጥ እንግዲህ አሉ ባሮች የሚባሉ እነሱም ቢሆኑ ትክክለኛ አስሊ ይሁዶችም ቢሆኑ ይሄ ህግ ይመለከታቸዋል። ሙስሊሞችም ከذلك مواليهم وكذلك لغير بني عوف من اليهود فبني عوف ሌላም ይሁድ ካለ ይሄ በንድ ይመለከተዋል ነው የሚለው። ሁለተኛ وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ይሁዶች ወጣቸውን ራሳቸው መቻል አለባቸው። ሙስሊሞችም ወጣቸውን ራሳቸው መቻል ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው ሶስተኛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيح بينهم ማለት በይሁዶችና በሙስሊሞች መካከል መርዳት ይጠበቅባቸዋል። ይቺን አሁን የተጻፈችውን ወረቃ የስምምነቱን ወረቃ አጠፋለሁ ወይም አፈርሳለሁ ብሎ መሐረባ ጦርነት ጀምራለሁ የሚል ይሁዶችም ሙስሊሞችም ባንድ ሆነው ያንተውየ መዋጋት
አለባቸው ይላል ሶስተኛው በል وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم በመካከላቸው አሁን መመካከር አለ ስለ መዲና ጉዳይ ኸይር መስራት አለ መጥፎ ላይ አይተባበሩ መተባበር የለባቸውም وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه حليف ካለው ሰውዬ ደግሞ የሁዶች ጋር ቃል የተጋባ ተማማለ ካለ በዛ በሐሊፉ ሙስሊም ያንን ሐሊፉ የተማማለው ሰውዬ የሁዶች ተለፋ ወንጀል መስራት የለበትም መሰና ሙስሊሞችም የተማማለ ካለ የሁድ ያንን ሐሊፍ እስም መስራት የለበትም የሚል ነው ወይና النصر للمظلوم ከዛ ማለት ደግሞ ስድስተኛው ማንኛውም ቢሆን ተበዳይ ካለ የሁድ ቢሆን ሙስሊም መረዳት ያለበት ተበዳይ ወገን ነው የሚለው ቡኑዱ ይገኛል አሉ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين يوم القدم ለራስ ከሆነ የሁዶች ራሳቸው መቻል አለባቸው በነፈቃ ባዎች ሙእሚኖችም ራሳቸውን መቻል አለባቸው ለነበር ይሄ ደግሞ ሙእሚኖችን የሚዋጋ አካል ካለ ሱሐቦችን ማለት ነው አህለ መዲና ጦርነት እንግዲህ ምን ያስፈልጋል ወጪ ይጠይቃል ያለው ለዛ ለጦርነት በአካላቸው እንኳን ባይሳተፉ ወጪ ማድረግ አለባቸው የሁዶች ለሙእሚኖች ጋር ሆነው ከዛ ለመከላከል ወጪ ማድረግ አለባቸው ምንም ስምምነት ውስጥ ይገኝበታል وإن يثرب مدينة يختم سبحانه بلنا حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة مدينة ደግሞ መተናቆል ዛ የተማማሉ ሰዎች ዛ ሰይጣው የተጣጣፉ ሰዎች ክልክል ነው ሷን መተናቆል ምንም ነበረበት وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ከዛ ደግሞ ዘጠነኛው በል ወይ ዘጠነኛው ነጥ ምን ይላል እዚህ ሰይጣ ባለቤቶች መካከል የሁዶችና ሙስሊሞች መካከል አንድ ነገር ቢገኝ ሐዲስ ማለት ክስተት ቢከሰት እሽቲጃር ማለት መጣላት ቢመጣ የዛ የጠብና የክስተቱ መጨረሻው ወይ ፈሳዱ ቢፈራ ከሆነ መፍትሄ መስጠት የሚችሉት አላህና አላህ ባለው በቁርአኑ ላይና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ባሉት መሰረት ነው እንጂ ወደ የሁዶች ተሐኩም የለም የሚልም ይገኝበታል አስረኛው ይሄንን ነው ራሳቸው ያፈረሱት ሌሎችንም ማፍረሳቸው ጋር ዋናው ግን ለሰበብ ኢጅላኢህ እነሱን ለመባረርና ተናቆላቸው ረሱልና ሰሃቦች እንዲዋጓቸው ያረጋቸው ይሄ በድነና ተሰዋል وإنه لا تجار قريش ولا من نصر قريش እንግዲህ የመጀመሪያ ጠላት ስለሆነ ለልሙእሚኒን بالمدينة እሷን መጠበቅ የሚችል የለም ቁረይሽን ማስጠጋት የሚችል የለም ቁረይሾችንም የሚረዳ ካፊር ካለ ይሁዲም ሊያስጠጋው አይችልም አማል ሊሰጠው ጀዋር ሊሰጠው አይችልም ሙእሚኖችም ቁረይሾችን ጀዋር ሊሰጣቸው አይችሉም እነዚህ አስረኛ ይገኝበታል وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإن بينهم ማለት بين اليهود المسلمين واليهود በሙስሊሞችና በይሁዶች መካከል ደግሞ አለባቸው መረዳ النصر ማለት መርዳ على من دهم يثرب መዲና መውረድ በፈለገ ሰው ላይ ሁለቱም ተረዳድተው ከመዲና መከላከል አለባቸው ምን ይገኝበታል ስምምነቱ ላይ على كل أناس በሰዎች ላይ ሁሉ حصتهم ድርሻቸው አለባቸው من جانبهم الذي قبلهم በእነሱ በኩል ባለው ጃንብ በሙስሊሞች መካከል በሙስሊሞች አካባቢ ጥላት ሊወርድ ከፈለገ መዲና ሙስሊሞች መከላከል ይጠበቃል የሁዶች ባሉበት መልኩ በዛ መንገድ መጥቶ መዲናን ወራለው ካለ መዲና የሙስሊሞች ናት የሙስሊሞች ጉዳይ ነው ብለው መከማት የለባቸው የሁዶችን ከመዲና መከላከል ይጠበቅባቸዋል የሚል ስምምነቱ አለ ይላል አስራ ሁለተኛውና የመጨረሻው وإنه لا يقول هذا الكتاب دون ظالم وعاد ይሄ ደግሞ ስምምነት ተጣጣፈናል የሚለው አባባ ወንጀለኛን ከመቅጣትና በደለኛን
ከበደሉ ከመከልከል አይጋርድም እንዳለ ስምምነት ሙስሊሞች ጋር አድርገናል ብሎ ይሁዲ የፈለገውን መስራት ማይችል ሙእሚን የሆነም ሰው የፈለገውን መበደልና ወንጀል መፈጸም አይችልም ስምምነት እንዳለ ሆኖ ዛሊም ጀዛውን ያገኛል አቲም ወንጀለኛም ጀዛውን ያገኛል እንጂ ይሄ ጽሁፍ ወይም ይሄ ደብዳቤው ጽሁፉ የሚከለክለው ነገር የለውም በማለት 12 አሁን የጠቀሳቸው አህሙ አልቡኑድ እነዚህ ይገኙበት ነበር ማለት ነው በይነ ሙስሊሚና ወለይሁዳ አለው ቃል ኪዳን وبإبرام هذه المعاهدة إلى يمكن قال كدان بمقسماته رسول عليه الصلاة والسلام صارت المدينة مدينة ولد وضواحيها بمدينة أكبابي وشوانهم دولة وفاقية مالت يسممنت دولة أجر ولد مالت يعني قالوا كتمنى يقولون بقالاتهم كمرهم مؤمنين يولادوا مؤمنون يا أيكد مؤمن يا شباب أيكد قال كدان كذبتا قال كدان جبتو مجدد يمن سباينو بلنا وإذا عاهد غدر يمنافق صفر قال كدان جبتو قال كدان من يافت يا شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق من النار ثلاث ከዛ መካከል አንደኛው ቃል ኪዳን ማፍረስ ስለዚህ ሙስሊሞች ወይም ሙእሚኖች ቃል ኪዳናቸውን አይፈርሱ በዚህ መካከል እንግዲህ የቃል ኪዳኑ የሁሎችም ከተጠበቁ ሙእሚኖቹ ጽፋታቸው ነው ብለናል ቃል ኪዳን ማፍረስ ምን አይኖርም መዲና አካባቢ ላይ ኺላፍ አይኖርም ሂሳብ አይኖርም አገሩ የምን አገር ይሆናል የስምምነት ተስማምቶ የሚኖርበት ደውላ ሆነች ይላል عاصمتها المدينة የደውላይቱ ዓሲማ ማለት ተሰከተ ነው አዲስ አበባ ማለት ነው ለሐበሻ ዓሲማቱ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነች ስለዚህ የመዲና እና የአካባቢዎቿ ርዕሰ ከተማው መዲና ነው ይላል ورئيسها يتحقق إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس رسول الله ይላል ባይሆን አባባሉ ማለት የሚቻል ከሆነ ነው صح التعبير رسول الله عليه الصلاة والسلام رئيس አይባልም كرئيس رئيس مالك بريزدانت عملنا يمثل معلومين يالكون بلو رئيس هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كرئيس بلاينا من المثال وصف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يتلاقوا وحي وصفاته رسول الله عليه الصلاة والسلام رئيس المثال وجدوا ما ينسي فدي عجر رسول رئيس المثال المهم مسلوع أبابارو ميچال تهونا የመዲናና አካባቢው ርዕሰ ከተማዋ መዲና ነው رئيس ደግሞ ረሱሉ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላል والكلمة النافذة የሚሰፍየው አባባል የሚፈጸመው ንግግር ማለት ነው والسلطان الغالب አሸናፊ የሆነው ስልጣን فيها መዲና ውስጥ ለሙስሊሞች ነው ሌላ ያለው ሊሰራም አይችልም ስልጣንም የለውም ሌላው ይላል ولتوسيع منطقة الأمن والسلام يستطيعون يسلام أكبر لما صفات سفات دقمه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم رسول قال كدان جبتوات قبائل أخرى للوجه من قبائل فيروب الوجه في المستقبل مالك ودد عهد جبتوات لمثل هذه المعاهدات يوجد قال النجم كله للوجه من قبائل الجنوب والشام የሚያሰደው መንገድ አካባቢ የሚገኙትን ቀባኢሎች ከመዲና ራቅ ብለው የሚገኙ አዕራብ የሚባሉ አሉ ዘላኖች እነሱን ሁሉ ሙዓሃዳ አድርገው ነበር ሐሰበ መቅተበት ዙሩፍ ሁኔታው እንዳስፈረደው ይላል ወሰይእቲ ሸይء عن ሙዓሃዳቶችን ከሌሎች ሌላ ያለውን ሙዓሃዳ ቦታው ላይ ሳይመጣልን አይቀርም ይላል ከዛ ኢፋህ ዳሚ استجدادات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي እንግዲህ يا شباب አሳልፈን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሱል ከሆኑ ጀምሮ ንቡዋ ከመጣቸው ጀምሮ ዳዕዋ ከጀመሩ ጀምሮ ኩፋር ቁረይሽ አላስቀምጠዋል ረሱሉን አማኞች አገራቸው ላይ አላስቀምጣቸው ብለው ተወዲህ እንዳይናገሩ ከልክለዋቸው ወደ መዲና ረሱል በደዱ ይላል ተናግረዋል መዲና መካ ወጣ ብለው ከመካ ወደ መካ ዙረው ያዩ إنك لأحب البلاد إلي ودني كاغروت ሁሉ ተወዳጅቱ አንቺ ነሽ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ولولا أن قومك أخرجوني
ما خرج فالزام على ثالثنا في العهد بداية العهد المدني لا وهو إذا نفر مدينة مدينة عنده هذا أبو بكر وركون رضي الله عنه وهو إزواج بلاد بن رباح وركون رضي الله عنه عائشة لا يتوسل أبو بكر الصديق يعرفكم شعر الله كل امرئ مصبح بأهله والموت وادنا من شراك نعلي بلال كذلك ألا ليتها الشعر حال حديثنا ليلة إلى آخره بلد شعر بلوان فلازم يا المدج لرسول عليه الصلاة والسلام تنقراته لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة وشيبة وأمية بن خلف وأمثالهم اللهم لعنهم بلوان رقموا السؤال كما أخرجونا من مكة إلى أرض الوباء فمكة ودوباء قال الله كله الله كرحمته أبطار رسول عليه الصلاة والسلام فسأبوا على دعاء رسول عليه الصلاة والسلام فنقل الله ثمها إلى الجحف يمكننا من الشتاء جحفة ودن الصلاة الله سبحانه وتعالى نقل الثلاثة إلى كل سبب ما نحن كفار قريش نادي يهم البقعة بلو بلو مالتنا لكفار قريش إسلام مدرسة يبلغون أنت يدنو مدرسة مدينة متابعة لعربات مهاجرون مالتنا وفعلا متابعة له يمدرس مهاجرا لما يستوون حتى أبو جهل مع أخيه الحارث عياش المهاجر ربيع من قال الناس تجعل السن قباء كدرس له على مدرسة وطن أسألتنا الكتاب سلسها ومن بلو الدنو كفار قريش يمهاجرون المعنوية مرالنا كانوا النعم من كاداቸው በምን አይነት መልኩ ነው አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ የሚባል በዛ ሰዓት ሙሽሪክ ነበር እንግዲህ መልክ ሊያረጉ ተስማምተው ነበር አልአውስ ወልቀድር ቢልኢጅማዕ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሂጅራ ሲያረጉ መልክነቱ ስለቀረበት ንጉስነቱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጅቡ አድርጎ ነበር የያዘው በሱ ትሳል ያደርጋሉ ምን እንደሰሩ ወደፊት እናያለን ትሳለሁ ቢአብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ሷል ሰለም ለዛሂሩ لمنا نصر ياغني فتح ياغني بمتى خاصة بعد بدر أظهر الإسلام مسلم مسألة لكنه كان يسلم الكفر وهذا هو النفاق الآخر فملاسه يسمسل بوسطه يمثل بملاسه ملو النجري نفاق يفعل ما يسمسل وهو يمثل لنا مكة لا ينبر مدينة لا يتكسد درجة تقدم الفلنا لنا ما أدلى به كفار مكة يا مكة كافر وسكادانوች يسر من التنكيلات كقطع والويلات كما استقايت على المسلمين في مكة مسلموች مكة ያሉ በሙስሊሞች ላይ ያዘነቡት ቅጣትና ስቃይ አልቆልናል ይላል الكتاب ላይ ያሳልፈናል ብዙ ሰፋቶች ثم ما أتوا به ከዛ ደግሞ የሰሩት من الجرائم ከገባባት ወንጀል التي استحقوا لأجلها ለሷ ምክንያት المصادرة والقتال كفار قريش ምን ይገባቸዋል ንብረቶቻቸውን መውሰድ መጋደልን የተገባቸው ብዙ አይነት ጀራኢም ስለሰሩ ነው ይላል عند الهجرة هجرة رسولنا صحابه رضوان الله عليهم هجرة سددوا من አይነት ጀራኢም እንደሰሩ ሷልቆልናል ثم انهم ተሳነዛ كفار قريش لم يفيقوا من غيهم ተስከፍሜታቸው አላንሰራሩ ማልዳኑም አስተያየታቸውን ሊያስተካክሉ አልቻሉ ولم تنعوا عن عدوانهم ድንበር ከማለፋቸው አልተከለከሉ አልተቆጠቡ بعدها ማለት ይሄናውን ያለው ያሳለፈውን ከሰሩ በኋላ በልዛደውን ጨመራቸው ይላል غيظا ቁጭት ጨመራቸው አንፋተውም المسلمون ሙስሊሞቹ ከኩፋሩ ቁረይሽ ማምለጣቸውና መዲና መኖራቸው እንደውም ቁጭትን ጨመራቸው ይላል ወወደዱ ማገኛቸው ሙስሊሞቹ ማገኘታቸው ማመነ ሰላማዊ ቦታ ማገኘታቸውና ወመቀረም بالمدينه መኖሪያ መስፈሪያ ቦታ መዲና ማገኘታቸው አሳባቸውን ቆም ብለው መቀየር በመቀየር ፈንታ ቁጭትን ጨመራቸው ለኩፋሪ ቁረይሽ ይህ ስለሆነ ምን ሊያረጉ ነው فكتبوا الى كفار قريش صافوا الى عبد الله ابن ابي ابن سلول يعني قال له عربኛ ህግ عبد الله بن ابي አባቱ ነው ابي ይነወናል ابن سلول እናቱና حمزه بن ይጻፋል ابي የሚለው ይነወናል الى عبد الله بن ابي ابن سلول ተብሎ ነው የሚለው
ወደ አባቱ ወደ እናቱ እየመሰሉ ረሱል ሙናፊቅ የሚባለው ኩፋሩ ቁረይሽ ወደ አብዱላህ ብን ኡበይ ጻፉ። ወካነ ነበረና ኢዛከ በዛ ሰዓት ሙሽሪክ ካዳን ስለነበረ ወደ እሱ ጻፉ። ለምንድን ነው የጻፉለት? بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة رسول عليه الصلاة والسلام ወደ ሂጅራ ሳይሰደዱ በፊት የአንሳር የአውስን የኸዝረጅም ኃላፊ መሆኑን ስለሚያውቁ በዛ ሳቢያ ወደ እሱ ጻፉለት ኩፋሩ ቁረይሽ። فمعلوم ግልጽ ነው አታልተናል ከሆነበት أنهم أي الأنصار أوسنا خزرج كانوا قد اتفقوا عليه السن رئيس ለማድረግ የተስማሙ መሆናቸው የታወቀ ነው ይላል። وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم በራሳቸው ላይ ንጉስ ሊያደርጉት ቀርበው ነበር ይላል። ለውላ أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رسول عليه الصلاة والسلام ወደ መዲና ባልተሰደዱ ኑሮ እሱን መሊክ ሊያደርጉት መስማማታቸው ግልጽ ነው ይላል። وآمنوا به برسول عليه الصلاة والسلام ባላመኑ ኑሮ አምነው ወደ ረሱል ወደ እነሱ ስለሄዱ ነው እንጂ ንጉስነቱ የቀረበት ያ ባይሆን መሊክ የሚሆነው እሱ ነበር ይላል። ስለዚህ ይህን ስለሚያውቁ ኩፋሩ ቁረይሽ ወደ አብዱላህ ብን ኡበይ ጻፉ። كتبوا إليه ወደ አብዱላህ ብን ኡበይ وإلى أصحابه المشركين በዛ ሰዓት ወደ አላመኑ ወደ አጋሪዎቹ ጻፉ። ምን የሚል يقولون لهم بكلمات باطلة كلمة خاطئة ቁርጥ ያለ ምንም ሌላ አማራጭ የሌላቸው ከሊማቶች ቃላቶች ጻፉለት። ምንድነው የሚሉት? ኢነኩም አወት እናንተ የመዲና ሰዎች ማለት ነው አውስና ፈዝረጅ አወይቱም ሳሂባን እኛን ጓደኛችንን ሙሐመድን አስጠግታችኋል አሉ። ወኢና ኑቅሲሙ ቢላህ ይህ ኩፋር ነው ባላህ ነው የሚሉት ነው አላህ አይተኝ ነው እንደውም መካታው ፈጣሪ ሆኖን ያቃሉ ነው ብዙ አንቀጾች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል። ወላይ ነብዩ ከሚሉ ከዚህ ካላ ያለበትን ይነግረን ያለ ችግራቸው ግን ያጋሩበት እንጂ መኖሩን ያውቃሉ። ላኪን ኢባዳ ላይ አላህ አይበቃቸው። እኛም አሁን ብዙ ሙስሊም ነን የሚለው እንደዛ ነው። ወላሂ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢላ ዋህዱን ወደ ተምሲል ሲመጣ አላህ ብቻ ይበቃሃል። አላህ ብቻ ዱዓ በአላህ ብቻ ላይ ተመካ። ነገርን ሁሉ ወደ አላህ አስጠጋ ስትለው ልክ ኩፋር ቁረይሽ አጃለና ለሃ ኢላሁ ዋሂዳ ብለዋል በግልጽ። ይሄኛው ግን እንደዛ አይደለም። ወልያ ይወድላ ይሄማ አዲስ ሃይማኖት ነው ወሃቢያ ነው ችግር ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ በአላህ ይመላሉ። ወኢና ኑቅሲሙ ቢላህ በአላህ እንምላለን የሚሉት እንግዲህ እና አቡ ጀህል እና አቡ ሱፊያን ናቸው። በዛ ሰዓት አቡ ሱፊያን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. أبو داود الجنال الذي حدث تفضل باب خبر النظير من سنن أبي داود لا يتعجل ሶስት አማራጭ ነው የሰጠው። አንደኛ የሰውዬ ስላስተጋቸው ትዛ አንተ የሙሽሪኮች አላፊና ጓደኞችን ሰብስበው መሐመድን እስከ ባልደረቦቻቸው ወይም ልትጋደሏቸው ማለት ነው። እኛ ወክላችሁ እነሱን መጋደል አለባችሁ ነው የሚለው። ወይም ካልተጋደላችሁ ልክ እንደተቀበላችሁ ማውጣት አለባችሁ፣ ማውጣት ማባረር መቻል አለባችሁ ነው የሚለው። ከሁለት አንዱን ካላረጋችሁ ሶስተኛው አማራጭ አውላ ነሲራና ኢለይክ ወይኛ ወደ እናንተ እንሄዳለን ነው እንመጣለን። ቢአጅመዒና እንዳለ አንድ ሰው ሳይቀር ወደ እናንተ እንመጣባችኋለን ነው። ሐታ ነቅቱለ ሙቃቲለተኩም መጋደል የሚችለውን ከእናንተ እስከምንገድለው ድረስ ወነስተቢሐ ኒሳአኩም ሴቶቻችሁን ደግሞ ማርከን እስከምናበቃቸው ድረስ ብሎ ብለው ከሊማ ባታ ኩፋር ቁረይሽ ለአብዱላህ ብን ኡበይና ወልሙሽሪኪን ማዐሁ ጻፉላቸው ይላል። ይሄ ኢስቲፍዛዝ ለልሙእሚኒን ወረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙስሊሞችን የነሱን ሞራል ለማለት እንደዛ ከነሱ የተነሱን ሰላም ሀገር አገኘነው በሰላም ላይ አስቀምጡ ነው ብለው እነሱ እንዲተክዙና ችግር እንደዚህ
وبمجرد بلوغ هذا الكتاب ይህ ደብዳቤ በመድረሱ ብቻ ልክ አብዱላህ ብን ኡበይ በመግባቱ ብቻ قام عبد الله بن أبي قام ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة እንግዲህ الكفر ملة واحدة ነው እዛ መካ ያሉ ወንድሞችን የኩፋር የሙሽሪኮችን የአጋሪዎችን የወንድሞቹን ትእዛዝ ሊፈጽም ተነሳ ይላል ምንም ሳያስተነትን ምንም ሳይማከር ያንን ትእዛዝ ገቢራዊ ለማድረግ ተነሳ يرجع يسأله وقد كان يحدد على النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام مما كان يسلم أخبرنا لما يراه رسول الله ما يحجو أنه استلبه ملكه نقول سنة كم توني عليه سوية برسول الله رسولنا عليه الصلاة والسلام مما كان يحسب سلام أخبره يعتدد به لا رؤبي مقبات تلك أبقاتاني ስለዚህ ይሄን አጋጣሚ ማሳለፍ አልፈለገም ቀጥታ እነሱ ወዳሉት ያሉትን ለመተግበር ተነሳ ይላል يقول عبد الرحمن بن كعب أحد الأنصار نص من الهلال فلما بلغ ذلك يدبداب يسدس له أول وين عبد الله بن أبي لقتاله استعداده لقتال المؤمنين مدينة المؤمنون يقاتلوا أسبوعنا عبد الله بن أبي من أولين رسول سدس له لقيهم رسول عليه الصلاة والسلام إذن أغنمات نزل عبد الله بن أبينا أتباعهم أغنمات ورسول الله ما يشوف إذن الواتهم الله فقال إن دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي ولأصحابه لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ يا قريش ذاتها وعيد مالت ذاتها بمدخو مزاد مالت ناشبا وعد كوانا بطرق تسفى كلمات وعد بالات عليها وعيد كوانا ذاتها إن فلالك إنا رجح الله مالت إنا يا قريش ذاتها إنا أنت ذاتي درس وين من الواتوا المبالغ زاين الدرجة درسوباتها وين الناس نامناكم الناس سلاس فرارواكم ይሄን አይነት ደረጃ ደርሳችኋል ወይ ማካነት ተኪዱኩም ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላም ቁረይሽ እናንተን አትተናኮላችሁም በአክثر ما تريدون ان تكيدوا به انفسكم ራሳችሁን የምትተናኮሉበትን ያህል የበለጠ ኩፋሩ ቁረይሽ አይተናኮሏችሁም ነው تريدون ان تقاتلوا ابناءكم واخوانكم ረሱል አለይሂ ሰላም ናቸው እናንተ እኮ ማንን እንደሆነ መጋደል ያሰባችሁ ታውቃላችሁ ያለው ረሱሉ ጋር እነማን አሉ ያሸበ ሙዕዘም الانصار اسلموا ከአውስም ከኸዝረጅም አብዛኛዎቻቸው ሰለሙ ስለዚህ አብዱላህ ብን ኡበይና አጥባው እንጋደል ይሉ የሚገሉት ማን ነው ወንድሞቻቸው እንደገና ልጆቻቸው ስለዚህ እናንተ ለራሳችሁ ጥላትነታችሁ እናንተ ናችሁ ከኩፋሩ ቁረይሽ የበለጣችሁ በተንኮል ለራሳችሁ አሉና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርጥ ያላባባል ሲነግሯቸው فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا ለቂታል ተዘጋጅተው ተሰብስበው ነበር ይህን ሲሰሙ ተበታተኑ ይላል መስደሩ አሁንም ነፍስ መስደር ሱናን አቢ ዳውድ ላይ ይገኛል ይላል امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال بالذات አሁን በዛ ባሰበበት ሰዓት ሙእሚኖችን ከመጋደል ተከለከለ ይላል ተቆጣ لما راى ثورا او رشدا في اصحابه አንደኛ አስሐቦቹ እንግዲህ በጣም ያልተዘጋጁ መሆናቸውን ስላወቀ ነው ثور ማለት ነው ወይ ደግሞ ሩሽድ ማለት ወደ ሰዋባቸው ተመልሰዋል ይሄ ቂታሉ አያዋጣንም ብለው ሰላማኑ ለዛ ሳይጋደል ቀረ ይላል ولكن يبدو ግልጽ ይሆናል ነው ምን ተሰሩባቲ ከሚሰራቸው ስራዎች አንሁ ካነ متواضعا مع ቁረይሾች ጋር የተስማማ እንደሆነ አንዳንድ እንቅስቃሴዎቹ ግልጽ ያደርጉልናል ይላል فكان لا يجد فرصة አጋጣሚና ያገኙ ነበር إلا وينتهزها ያችን አጋጣሚ የተጠቀማት ቢሆን እንጂ ለኢቃዕ ሸሪ በይነ ሙስሊሚና ወልሙስሊሚን በሙስሊሞችና በአማኞችና በአጋሪዎች መካከል ችግርን ለመፍጠር የተጠቀማት ቢሆን እንጂ ይላል وكان يضم معه اليهود يهودين አብሮ
السجا يارق نفرنا ليعينوه على ذلك بس على مولاي نداكت ولكن تلك جنيتي أسلمنا هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام سببنا التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين فبالذات وعلا عند جزء شر سياسبه رسول عليه الصلاة والسلام بحكمته الفتى يا تفاتل ليرا ساعات سياسبه الذي يارجو يقفوا بزاو قتلون بلم إلا ما صحيح الإمام البخاري مراجعة مالك جلال الليلة أحاديث أكثر إعلام عظيمة الصد عن المسجد الحرام الناس تدقموا وده مدينة وده مكة متلو حج النار قالت وي عمران النار قالت بلو بفصم هيتشلون بلو قرطوا من نساتاቸውን ግልጽ ማድረጋቸው ይላል እንግዲህ መካ ነው ተዋፍ የሚደረገው ሐጅም ያለው ሻዓኢር ሐጅ በሙሉ መካ ናቸው ስለዚህ መዲናን ቢሄዱ ሰሃባ ረضوان عليه ዑምራና ሐጅ ከፈለጉ የሄደው ነው ሐጅ የሚያደርግ መካ በማን እጅ ነው በየዚህ ቁረይሽ ስለዚህ እነሱ ቢያስቡ እንኳን መምጣት ቢያስቡ ጭራሽ አይገባቱም እዛ ሀገር ብለው ኤላን አድርገው ነበር ነው የሚለው سبحانه طيب ثم إلى كذاب على إن سعد بن معاذ يتسنى صحابي سيد الأوس وبدنا نقول لك قبل وجه لنا الخزرج سيدهم سعد بن عبادة قال لنا كنت مسؤولا بخلافة أبي بكر وهي سعد بن معاذ قال سيد الأوس خندق لا زمتا خندق زمتا لا يقصره هناك قالوا الجلاء كذاب على بتوسط النبي برسول حياتنا سعد بن معاذ السمن ነው ምንድነው የሚያደርገው እንኳን ኢላ መከተ ሙዕተሚራን ከመዲና ዑምራ አረጋለሁ ብሎ ወደ መካ ሄደ ይላል فنزل على أمية بن خلف بمكة እንግዲህ ሆነ አላቃ አለዋታል ተናልታ العقبة الكبرى ላይ የሰውዬ ተይዞ ረሱሉ ጋር በይዓ ማድረጋቸውን ሲያውቁ ኩፋሩ ቁረይሽ መካ ከደረሱ በኋላ ያሸባ ተከታተሏቸው ሁለት ሰዎች አዩ በረከት አንደኛው ወጣ አመለጠ አንደኛው ተያዘ ብለን አስረው ጸጉሩን እየመዘዙ እየገረፉ መካ ይዘው ገብተው ነበር ይሄው ወየቱ ፈለጥና ያስለቀቀ እንደነበራችሁ ትንሽ አላቃ ስለነበራችሁ አሁን ይሄ ሰዓድ ብኑ ሙዓዝ ዑምራ አረጋለሁ ብሎ መካ መጣና ኡመየት ብኑ ፈለጥ ላይ አረፈ ይላል فقال لأمية مناله يصفون أبطنه يصفون أمية لجسا ونعمل انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف البيت إذي يا كفار مكلت لسنا مسجمون يسكايمون سلم يو أمية بن خلف كعبة كواري سوج الناس بتنساعد يمكن تساعد كتير من بتنساعد لنا إذا أصوف النوم فخرج به قريبا من نصف النهار نصف النهار لا يمكن صحيح لذا ولا ብዙ ሰዎች አይተፋታሉ ስለዚህ ካሉ እኩለ ቀን ሊሆን አካባቢ ኡመየት ብኑ ኸለፍ ሰዓድ ብኑ ሙዓዝ ይዞ ወደ ካዕባ ወጣ ይላል ፈለቀየሁማ አቡ ጀህል ለዛታኒ ኡመየት ብኑ ኸለፍ ሰዓድ ብኑ ሙዓዝ ይዞ ሊያስጠው ሲሄድ ማን አገኛቸው ፍርዓውን ሀዲሱ አቡ ጀህል እዛ አገኛቸው አያውቀው فقال يا أبا صفوان የኡመያ ብኑ ኸለፍ ኩንያ ነው صفوان ኡመያ ይባላል ልጁ ሰው ባጭሩ ማሳደተና ሰልማል يا أبا صفوان አለው በኩንያ من هذا معك ይሄ አብሮ ያለ ሰውዬው ማን ነው አላውቀውም ሰልም فقال هذا سعد ما سعد بن معاذ سيد الأوس له فقال له أبو جهل أبو سفيان أبو صفوان تولى سعد بن معاذ المخاطب عليه ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونه وتعينونه إلى إننا مكة تطوف لديك ملايين أوياتنا آمنا معنهم سيدك سلاماوي هنا በካዕባ ተጠውፍ ነው ወይንም ማይል እናንተ ነዛን ሃይማኖት የቀየሩትንና
አስጠግታችሁ እንረዳቸዋለን እናግዛቸዋለን ብላችሁ ሞግታችሁ አንተ አሁን እዚህ በሰላም ጧፍ ታረጋለህ ወይ ነው የሚለው ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ አሁን ይላል አቡ ጀህል ያሸባብ አላህ ነው የሚለው አማ ወላሂ አማ አዳት እስትፍታህ ነው ብለናል እንዳ ወላሂ بالله ملالو لولا أنك مع أبي صفوان أو أمية بن خلف على أبو صفوان قربات والنور ما رجعت إلى أهلك سالما وجبت سوتي بسلامة تملس نكبر لأمية بن خلف بينه بقلت نكبر نومي إيه مالت يجي المسلمون عندنا الجبلة من الجبلة سعد بن معاذ እንዳይጠውቁ ማለት እንደምን ይቆጠራል እንዳለ ሙእሚኖች እንዳይጠውቁ ማለት ነው ሰጥ ብሎ ርዕስ የሰጠው ለዛ እሱም ዝም አላለ አሸባብ المسلمون الاوائل كانت لهم عزه بدين سواء ገርነኝ ብሎ ወይም አቡ ጀህል አቡ الحكم ይባላል ቁረይሽ ያከብሩታል ብሎ ዝም አላለ فقال له سعد ما ملاكه من على ابو جهل ورفع صوته عليه بنص كف አድርጎ بعزة الإسلام مالتنا أما والله لو أنت نتكلم والله حكمه من الله ما مالك يجبال لما وحدوا مالتنا إنهم بالله من لئن منعتني هذا بزبك عباء طواف بكلك لأنهم لأمنع عنك أنت والله كلك لها اللوعة ما هو أشد عليكم منه بزبك عباء كبالروف ببلدتا መኖር ማልችልበት ጉዳይ አለ እሱን ተከለክላለሁ ይልና طريقك على اهل المدينه በመዲና ባለቤቶች ላይ ወደ ሻም መሄድ ተከለክላለሁ እና ባፈላላለሁ ለዛ ታልኩ ነው ይሄንስለው እንግዲህ የሚለው ነገር አያገኝም ምክንያቱም በጣም አዕቲማድ ያደርጉ ነበር ለተሽታ ይወሰድ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ጊዜ ወደ ሻም አንድ ጊዜ ወደ የመን በሌላው ሰዓት ወደ ሐበሻ በንግድ ነበር የሚተዳደሩት ቁረይሾች ስለዚህ ያንን ከለክላለው ሳለው ደግሞ ችግር ስለሚሆን በዚህ ቃለ ምልልስ አደረጉና ሶድ አንድ መስጊድ الحرام በማድረግ ወስነውና ኢላን አድርገው ነበር የሚለው ከዚህ ተቀማለን ይችላል طيب الإذن بالقتال بينهم قريش تهدد المهاجرين قريش كانوا يتسدد المهاجرين تسفرارالك تهديد مالك مسفرا مازال وكأن قريشا لك قريش كانت تعتزم قرط أرجع يتنسج مسلالك على شرب أشد من هذا أو كاتلكنه ببلغ مدخو ነገር ላይ ደግሞ ቆርጠው የተነሱ ይመስላሉ ይላል ወተፈክሩ ካሁን ያው አንሷሮችን ነበር አንሷሮች እዛ ያስጠጋቸዋቸው ሰዎች ወይ ተጋደሏቸው ወይ አውጣቸው እንዲካላቸው የሶስተኛው አማራጭ እኛን መጣና እናንተ ተጋደለን ነስተዲሁን ሰዓት ነበር አሁን በዚህ የበለጠ ራሳቸው ባንሷር በዛ በሙሽሪኮች ማለት ነው ሙሽሪኮችን ነበር ሙሽሪኩ መዲና ነበር ዋሲፍ አድርገው ካሁን ኪታብ ሲያደርጉ ሲጽፉ የነበረ አሁን ራሳቸው መጥተው እዛ መዲና ያሉት ሙእሚኖች እንደሚጋደሉ ማስተባቸውን ግልጽ ያደርጉ وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم سأل المسلمون قال له لما تشخص يوصلنا وقتها يتمثل ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال هي هنا أبابالاتين ذكروا بطرق عليه جبال أبابالات الزمنون فقد تأكد ترقى قال لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ذلك من مكائد قريش كقريش تنقلتنا وإرادتها على الشر شر لا يبقى مفلق والصعب ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المناشر ترى لقوم طبيعي ثلاث جنة الصلاة الذي يصبح سهر مالك لذلك كنت معك ساهرا مالك ما يتوابع أو في حالة من الصحابة وإن خلنا له قالوا لكم حرس يحصل لقاته أبقى كوش مالك روى الشيخان في صحيحيهما الإمام البخاري والإمام مسلم صحيح التوالي ذلك فوالاه والتوالي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة عن حديث المورة
سير رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة مدينة عندك رسول عليه الصلاة والسلام عن كلتات عن لليل لا يتفاقوا أسلوم على المنطقة إلى عائشة رضي الله عنها فقال إذا نكتبت انقلفات ساعات لا ينالوا ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل ليس لتمنى أولا من يعلمها رجلا صالحا صالح ونسويا من أصحابي كبار دربوته يحرسني الليل داري للي لو كتبت النية صلاة الله يقول صلاتاته وانا يبدا صلاتاته قريش سلنفوا نبونا سهارا ويهدنا إلى عائشة رضي الله عنها قالت فبينما نحن كذلك تربشا مع الساعتنا ستالتلاتك سمعنا خشخشة سلاح የጦር መሳሪያ ድምጽ ሰማን የድሮ ጦር መሳሪያ ወራዴ ሰይፍ ምናምን ሲነካካ ከጫካታ ድምጽ ያወጣ ከጫካ ማለት እሱን ሰማን ትላለች فقال من هذا المسلح የሚይዘው አሸባብ ጥላት የሚይዘው ወዳጅ የሚይዘው መሳሪያ አልሙሂም የጦር መሳሪያ ድምጽ ሲንኳኳ ሰማን ይላል ማን ሲሉ قال سعد بن أبي وقاص ومن أول خطمة من الصحابة في سبيل الله وبلنا ما عجبون كما لا بثلاثة إذن سعد بن أبي وقاص النيال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك من ذنه وهو سأل قامت معه ولو أيه فقال سعد بن أبي وقاص من هذا وقع في نفسي قلبي لا يودك أنه لو نفسه خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله فراتشا إذن كانوا يكونوا بآبائهم ومعدين ويصارعون في مثال أمر عندنا جبتزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذوا شكدات جمعنا كساتشو رسول الله عليه الصلاة والسلام سوء مطلو كمنا بيناتشو رافاتشو نحو بياناتشو قبيل المعدين فالبار قوتا الكفار قريش سكلوتا يسكلوا تجعل لك مسكلاتشو بسيط يتبع አንተ በተሰዎች ጋር ሰላም ሆነ ሙሐመድ ባንተ ፈንታ ሊተከል ተወዳለ ወይ ይሉ ምንድነው መስጠት እንኳን ቦታ መሆን አይደለም እዛ በተሰባቸው ዘንድ ሆነው ሹር እንዲወጣቸው وأول من سنة الركعتين لمن يجدد في ركعة السجدات يعني مجمرة سنة رجل قبيل بن عدي بن عيسى سلسة رسول عليه الصلاة والسلام እንዴት ያድሩ ይሆን ዛሬ ጥላት ይመጣባቸው ይሆን በሰላም ያድሩ ይሆን የሚል ውስጤ ፍርሃት ተሰምቶኝ ልጠብቅ ብዬ ነው ረሱሉን عليه الصلاة والسلام የመጣሁት فجئت أحرسه እጄ ረሱሉን عليه الصلاة والسلام ልጠብቃቸው ብዬ ሰውን ለመጠበቅ ነው አሁን የመጣሁበት ምክንያት ሲል فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعم رسول عليه الصلاة والسلام دعا له بلام كترامل دعا مالك مرقص مالك نقولا عليه كوانا لكمه وكثير فتقلا بالتشرف دعا عليه كوانا لرام دعا له كوانا مرقص مالك حديثه في الصحيحين من الحديث نقولا فلذلك كذا حديث من التكامل ومن تكنو كفار قريش بتكبار راساتቸው መጥተው ረሱሉን عليه الصلاة والسلام የረሱሉን ሱሐቦች ለመግደል ወቀጠው እንደተነሱ ከዛ حديث من التكامل ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي تبقى علمه عندنا دليل لا يتجاهد ليجعل نبرة بل كان ذلك أمرا مستمرا بقام من الدرجة نبر الرسول عليه الصلاة والسلام متفق فقد روى أو روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا كان من وفاق الأشباب استمرار من أرابه كان كذا كذا الذي يسر نفسه عندي كان مستمر باب ذهن في غالب الأوقات رسول عليه الصلاة والسلام الذي يتطبق نفسه مثله عائشة حتى نزل والله يعصمك من الناس الله كسوت تطبق على لو أنكس اسكن يود درس في سورة المائدة الآية 67 سلسة 7 في سورة المائدة كذا يسير أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه راساتቸውን አወጡና
من القبة قبة مالك إنقال مالك يونان بلنا البيت الصغير تنش بيت مالك ليون يشلا حجرة مالك مكرم كعائشة حجرة ويكليلا من إحدى حجراتي كذا أنقذتهم بكارة راساتهم فقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل زامي تقفوا زبنيوች ነበሩ ይሄ አንቀጽ ሲሆን ራሳቸውን ከቤታቸው ብቅ አድርገው እናንተ ተባቂ ሰዎች ወደ የቤታችሁ ተመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥቆኛል ካሁን በኋላ በመጥፎ የሚደርስብኝ የለም ብለው አስተናፈቃቸው ይላሉ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሐዲሱ في سنن الترمذي ይገኛል 3040 ስድስተኛ ሐዲስ ይላል ስለዚህ ወለከት ይተበቁ ነበር ማለት ነው ኢላ ነዙል هذه الايه ስለዚህ ሁሉ በዛ ሰዓት እንግዲህ የሁዶች ሙዓሃዳ አላቸው በአካባቢ ያሉት ኩፋሮች ሙዓሃዳ ስለነበራቸው የሚፈሩ ኩፋር ቁረይሽ ብቻ ነበሩ ይላል ولم يكن الخطر አደጋው አልነበረም مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم በረሱሉ ላይ ብቻ ያጠራ አልነበረም ነው የሚሉት ጸሐፊ رسول بالتال نفرم لمن قدل المفلم بل كان يحدث بالمسلمين كافة يعني هذا جاء بالمسلمون لا يقولوا يعقد نفرا فقد روى أبي بن كعب سيد القرآن وتبوان ساتشوا وتوال منابو قال اندي لا أبي بن كعب لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام تقابوا إلى وأصحابه يساكون بالدربة سيقابوا المدينة مدينة سيقابوا إلى إذا عبدوتوا أبداعنا وصحابه كرسول بني الحجرة كرسول الله كرايا ربوالو المهم هو تكتبين أن تستكمل مجمع رسول الله كتلوا بالدربة تأتوا بجمالة أثمرهم كرسول بني يهدوالو كرسول الله يهدو سلام وآوتهم الأنصار إلى የመዲና አንሳሮች ያስተጓቸው ግድ ረሱሉንና ባልደረቦቻቸውን ይላሉ ወበይ ሙቃም من الانصار ናቸው ማጅራ አይደለም رمتهم العرب عن قوس واحد አረቦች በሙሉ ኩፋሮቹ ማለት ነው በአንድ ቀስት ወረወሯቸው ማለት ጥላት አድርገው ያዟቸው ረሱሉን ሷሃቦችን እንዳሉ وكانوا لا يبيتون الا بالسلاح ለሊት ጦር መሳሪያ ይዘው እንጂ አያድሩም ነበር ነው የሚሉት ولا يصبحون إلا في فاتم ورمسالة يجدوا سيد منامن مكلاكا يجدوا نجي آيولو من البركة سلنجلو إذا يقولوا فرات كمان فكفار قريش سلزي يقولوا سلارقوا من دلنا متبطوا يا شباب بذجوا بذعنا هناك متبطوا مكلاكا يتبطوا باتوا مكلاكا لنجوا من أدراجوا معنا رسول الله عليه الصلاة والسلام በዚህ አይነት ሁኔታ ኢዝን ልስታ የተጋደላቸው ኩፋር ቁረይሽ እንዲጋደሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈቅድላቸው ቁርአን ሊያወርድ ነው እሱ ወደፊት የሚመጣው ደርሳችን ይሆናል والله Subhanahu Wa Ta'ala أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين